Bienvenidas y bienvenidos a EntéraTE, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuamos con las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Específicamente, les compartiremos la primera parte de la sesión 1.1 con el nombre Financiamiento de la Democracia, apoyando mejores políticas públicas e impidiendo la cooptación de las políticas. Esta ponencia contó con la participación de Jean-Pierre Kinglsey, profesor de la Universidad de Ottawa y expresidente de Elecciones Canadá. Evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Instituto Nacional Electoral. Les invito a que nos acompañen en esta primera parte de la sesión de trabajo. Comenzamos. Three perspectives from Latin America and from Canada. However, I would say there's one overarching issue, and this is bringing together not only here but also more globally, and this is the trust. If we see the impact, much less we talked about the impact on trust. Trust in public institutions, trust in government, trust in political actors or various actors, central and local level. This is particularly important when, for example, in the host country, we experienced unprecedented loss of trust in the past year after the can you hear the interpreters? Okay, so there's still a technical issue. Okay, just tell us when it's functioning. Switch it off. Here? Yeah. Can you hear? Is it functioning, the interpretation now? No? Still not sufficient? Is it okay? Can you hear? Is it working now? Yeah, can you hear? Is it so everyone can? Great. So maybe just to save time, I'd like to mention very quickly the example of Mexico, but also more recently in Brazil. And I recall that a decade ago in Canada, that was after the sponsorship scandal, Canada also experienced a significant drop. However, we are more here to identify where are the risks. So how the political financing is linked to decision making, what are the risks involved, and also what are the existing legislative frameworks, institutional implementation measures functioning in order to overcome and support what we call quality decision making or quality, high level quality of the policies.
And last but not least, of course, I like to mention that in the OECD we have been working with a wider integrity framework, including conflict of interest, lobbying, evolving door, and we would be very happy to share experiences, how the political financing and risks are linked to this wider, broader functioning legislative framework, institutional frameworks, etc. So starting immediately, not to lose time, we have a great privilege to have the three distinguished speakers. And first, Jean-Pierre Kinglsey, who is the former Chief Electoral Officer and in Election Canada, and also he's professor at the Ottawa University, and he used to work actually in the Treasury Board Secretariat, also in charge, for example, conflict of interest policy, etc. He is not only working in Canada, but also sharing the insight, the experiences, for example, with Mexico. And for this distinguished contribution, he received as a member the order of Golden Aztec Eagle. We have, after Canada, these two distinguished speakers from Latin America and sharing the Brazilian perspective, and we have the privilege of Andúcia Henrique, the technical advisor at the Democratic Labour Party leadership for the Brazilian political reforms and the Chamber of Deputies, the lower chamber of the Congress. And we have also Maria Marvan, the president of Transparency Mexicana, the most distinguished civil society organization, which is also the chapter of Transparency International, the leading anti-corruption global civil society organization. So thank you so much for joining us and sharing these perspectives, and I'd like to ask to respect the time. So, Jean-Pierre. Thank you very much. Can everyone hear me? Is this working? Thank you to the staff. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores por este privilegio. I was advised initially when I was asked to speak that I had 10 minutes to make my presentation. I wrote back and I said, are these 10 Mexican minutes or are these 10 Canadian minutes? I was told I had 15 Canadian minutes was the answer. There was no further interpretation. So I've asked the chair to advise me after 13 minutes, because if we speak more than the time that's allotted to us in Canada, there's a jail term that accompanies that. So I was asked to speak about three things: the most effective practices or policies to diminish or eliminate the risk of policy capture, regulation of third parties, and what is the best mechanism for implementing these measures. What you will be hearing is a perspective from someone who ran the elections in Canada for 17 years. I ran 5 general elections, 1 federal referendum. There's 35 million people in Canada. 2/3 of them are electors. I don't consider myself an expert, I just consider myself who did it. Therefore, a doer, a thinking doer. And what I wanted to relate was the Canadian approach to these things. And you know, whenever we say this, initially people say, well, it's Canada, it's easy over there to do this. It's just as hard as everywhere else. It's just as hard. But I happen to think that we succeeded a lot. And there are reasons for that. To start answering the questions I was asked. By the way, one of the strengths of the Canadian system is the Canadian people. They are fed by the media and they react, positively or negatively. They are involved in their democracy. They know that democracy is 2 Greek words, the first one being people. Democracy. People is what matters. And they're very alert and they watch politicians like hawks and what they're doing. What are some of the moving forces that brought change to Canada? Scandal. People are moved by scandal. Politicians are moved by scandal. When there's a scandal, they react because the people want action.
whether it's a scandal that has, repercussions legally or not, when something occurs that is not correct, that is major, they react and they want action done about it. What also helps in terms of what happened on the Elections Act was the Chief Electoral Officer, an Officer of Parliament, writes reports to Parliament about what is working in the system and what should be happening in the system to continue to strive for improvements in the running, the management of elections, cómo mejorar implementing the en measures dirigir las concerning elecciones y crimes, whatever. implementar las There's medidas also the acerca del opportunity to crimen. provide testimony to También parliamentarians hay directly. oportunidad de dar testimonio. Un funcionario aparece antes de los comités parlamentarios, más que cualquier otro canadiense. Ellos quieren saber qué está ocurriendo en el sistema electoral. Esa es parte de la fuerza que tenemos. Otra característica de lo que hemos logrado, y no es que estoy hablando nomás esto en realidad. Hay un enfoque holístico de dinero y política. Es muy difícil esto y si no lo resolvemos, no es una democracia. Si no se resuelve esto, entonces no es democracia. Democracia es para los ricos. Si nos resolvemos esto, va a ser democracia breve. Entonces, bajo el acta que regula lo que pueden hacer los parlamentaristas en Canadá, bueno, lo que no pueden hacer se señala. No pueden votar acerca de un contrato donde ellos tengan interés. También hay un código asociado ahí en esa acta. And that code defines a whole slew of things. What are gifts? What are loans? ¿Qué son regalos? ¿Qué son un amigo? ¿Qué es un pariente? ¿Qué es la hospitalidad? Todo se define. Hay un comisionado asignado por el Parlamento. No hay un ministro político. Uno rinde cuentas al Parlamento. El Parlamento está más alto que cualquier otro en Canadá y esa persona tiene que implementar el código. Se reúnen con los miembros del Parlamento, les dice qué tienen que hacer, qué exige la ley, tienen que saber eso, por eso se escogen. Y hay una ley también que aplican a los ministros, porque los ministros están involucrados en toma de decisión. Tienen que quitarse los intereses. No les puede decir qué hacer con los activos. Todas las acciones que uno tiene, si no quiere que se dirijan de esta manera, no puede estar en el Parlamento. Todo relacionado con el puesto, dicen que cuando están ya en el puesto es muy tarde porque ya son víctimas de corrupción. Pero bueno, sí, tienen que reportar acerca de los activos que tienen, pero bueno, igual se puede vigilar porque si tienen muchos activos y si tienen 5 millones de activos, pero sus ingresos eran mucho más bajos, ¿de dónde salió eso? Y bueno, hay penalidades también asociadas con todo esto en el código. La severidad es la condición para ver qué te van a hacer, si va a ser una censura o si van a ir a la cárcel. Y ahí les puedo dar un ejemplo. Después, los informes públicos acerca de los cambios, bueno, los otros trabajos se tienen que aprobar. Cualquier puesto que tenga una organización voluntaria también se tiene que aprobar porque puede haber conflicto de interés. El hecho de que no tengan ingresos no importa. Igual puede haber un
conflicto de interés. Y cuando hay un escándalo, los políticos, los funcionarios públicos van a intentar tratar ese escándalo. No quieren ampliarlo, aunque haya otro problema que pueda existir, que no se ve todavía, pero es resistencia al cambio. Todos sentimos eso. Nadie quiere enfrentar un cambio. Y cuando uno es un funcionario público, cuando hay un cambio al sistema electoral, es un cambio que puede afectar si uno va a mantener su puesto o no. Así que eso es natural, pero debemos entender cuáles son las fuerzas que pueden. The Commissioner can investigate allegations. Canadians can complain. By the way, what I was saying about what should be happening also as a conflict of interest, senior public servants and all public servants in Canada have a code to which they have to adhere, and presentations are made to them when they join the public service encyclically about what their responsibilities are to avoid conflict of interest. We also have a Lobbyist Registration Act. That is to say, if you're a corporation and you want to make representation to government, if you're an individual, you set yourself up as a hired lobbyist, that's okay as well. Just register with the Registrar of Conflicts of Interest, who is also an officer of Parliament. The politicians cannot intervene. You must report every meeting that you have with a senior public servant, with an elected official, a member of Parliament, or with a minister. You must report that. This is all made public. Okay? And it's done on a cyclical basis. If you don't report them all, that's a crime. And you know who's checking this out? Average Canadians. And some Están people who vigilando don't like esto, you. los Okay? There's people canadienses who don't like us normales for some y reason. It always la escaped me gente why a they los don't que like no me, but les that's beside the caemos point. bien. No entiendo por qué. Someone Puede doesn't ser like que no someone. Your opponents are out les for you, caiga bien, and they pero will check así that out, ocurre. and they will Los complain. oponentes van a And buscar y Canadians van a also do that, and I'll explain quejarse, that y los later. canadienses hacen eso. Luego lo explico más. The Lobbyist Registration Act also says El acta that acerca lobbyists del cannot cabildeo participate también dice que los que during hacen elections cabildeo no to pueden help a candidate participar or a party. durante las elecciones para This ayudar a is un where the candidato o system is un saying, partido. Es aquí people que el with money, sistema dice this is your que, entry into miren, the system. This is la your gente gate. con dinero, You esta have es la privileged puerta. access because you Aquí, have money. puerta. Aquí We recognize that. ustedes We, tienen the elected privilegio por officials, tener dinero. want to hear what you have to say when we want to Nosotros change queremos the oír lo que environmental quieren laws on decir oil cuando queremos production, cambiar whatever. las leyes You have acerca de your la producción de grant. You've got the petróleo, money? Okay, lo we'll que listen to you, sea. but we'll tell the people Ustedes exactly tienen what's el happening. dinero, los But vamos a during escuchar, elections, you disappear. pero durante elecciones tienen que Disappear. desaparecer. And I'll talk about that in a minute. Y hablaré más de eso In en other un words, you're momento. already advantaged. This is your game. Entonces, That's ya it. tienen una Then ventaja we have the Canada ustedes. Elections Act, the Ahí thing with which pueden I'm most funcionar y familiar. en I did otros the other momentos things as no. well. By the way, I Bueno, ran the conflict of por interest cierto, regime when yo Brian Mulroney was Prime dirigí Minister el for 2 years. régimen bajo, I did all the ministers, Brian how you adhere to the Mulroney, code of conflict of interest. y That was fun as dirigí el comité acerca del conflicto de Money in interés. politics is a topic. Dinero en The la Canada Elections política Act. es un tema. Money is like El acta water. de elecciones en Canadá, Money is el like water. dinero es como agua. It'll find the tiniest Va crack, a and encontrar it'll get in there. This is una the issue, grieta money. y It's se like va a water. meter ahí. okay? It'll find that little crack. Va a encontrar And esa the grieta people who y se find va a that little meter. crack, Y los que inside encuentran of esa 2 days, grieta, maybe it's en 1, 2 maybe días, I'm being tal generous, vez un día, they will drive a Brinks truck or a Garda van a truck right poder through it. abrir esa grieta como para That pasar little con un crack. camión. So I told my people when I was running the system, Yo les dije a mi You gente don't change cuando the dirigía el interpretation sistema of es the que money no laws se cambia la under the Canada interpretación Elections de Act las without my leyes approval. acerca de we will have a el discussion about dinero what this means. sin Because aprobación they will mía, approach you, politicians, porque los political parties, políticos, and they los will say, well, you know, partidos this is vienen what a the uno y regulation dicen, says, esto this es is lo what your que dice interpretation la says, but what if the person is regulación, esta es left-handed? la Does that interpretación, pero change? ¿qué si What if the es person has only zurdo? one eye? O si Does that really solo change tiene it? un And ojo then la you start to say, persona, well, tal vez if it's the cambia la left eye, cosa. it's okay. Bueno, and si es el ojo you're- izquierdo you're está you're bien, finished. pero
Y ya de ahí, esa es la grieta que necesitaban y luego llegan con el camión para pasar. Así que tienen que mantener ese sistema. Lo que hemos hecho en Canadá, bueno, dijimos, no igualamos el dinero con la libertad de expresión. Decimos que para haber libertad de expresión tiene que haber límites para que todos puedan hablar. No decimos todos pueden decir lo que quieran si tienen el dinero para hacerlo. Hicimos lo opuesto. Sabemos quiénes son los opositores aquí, todos saben. Hay dos vecinos, pero el enfoque es muy diferente. Establecemos límites razonables acerca de los gastos por candidato, 25 millones para partidos y límites en contribuciones, $1,500 por día, y solo los canadienses pueden donar, ninguna corporación, ONG, nada más. Informes obligatorios en Internet y reembolsamos los gastos para los partidos 50% y candidatos 60%, créditos de impuestos para los individuos que dan contribución, como un tercio regresan. Hay un subsidio, había un subsidio, pero ahora el primer ministro lo quitó, pero se debería considerar. También implementamos legislación. Hay un ya perdimos por completo sonido. Visitors from the Venice Commission. Aren't we afraid that some people may be dissuaded from going into politics with such hard measures and such over-regulation of intellectual? We will have 7 candidates for each seat in the Tendremos House of Commons. 7 candidatos para What the cada people want puesto when they en run el for office is the opportunity to serve Lo que Canadians. quieren es Some la have personal oportunidad interests, para yes, but servir we a made los it clear this is where canadienses. your personal Algunos interest is tienen permitted. But intereses we have no problem attracting personales, candidates. pero None whatsoever. dejamos claro, aquí es donde se permite y en el resto no. Pero no tenemos problemas en rastrear a los candidatos. Bueno, gracias. Y esto muestra la flexibilidad, pero también aprendí que
No debemos perder un buen escándalo. Y Canadá es un buen ejemplo. Brasil hace poco experimentó un escándalo de Petrobras, así que me gustaría saber las implicaciones políticas en el Congreso, en la dirección y cómo se combina con ciertos incentivos para políticos para que se pueda implementar. Muchas gracias por estar aquí. ¿Me pueden escuchar? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Les esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.